Hello viewers, in this video what I did, I planned a small activity based on numbers where I took class 1 students where I teach them about the basic numbers from 1 to 10 while doing assessments whether they have learned the concept well enough or not. What I did, I planned a small activity based on their concept. What I did, basically I placed chairs and attached numbers from 1 to 10 on the chair, and similar play cards had been given to the children one by one, and let them analyze the numbers and sit on their particular chair, that number assigned to them. While doing so, children successfully able to recognize the numbers well and consolidate their learnings by doing. Basically, in this video, I have given command in Assamese language, so I hope this video seems to be informative for the viewers. If it's so, then put the comments below. Thank you so much. প্ৰথম যাব বাইদেউ আপুনি আতৰি যাওক অলপ আপুনি আতৰি যাওক অঁ প্ৰথম যাব আবিদুৰ যোৱা নিজৰ নম্বৰত বহাচোন কোনটো নম্বৰ তোমাৰ এতিয়া যাব তানজি এইটো লৈ পেলাই এনেকৈ লোৱা অঁ হৈ গৈছে এতিয়া গেঞ্চি অঁ বহ হৈছে গুড এতিয়া যাব ৰাজেশ এতিয়া যাব স্নেহা স্নেহা গুড এতিয়া যাব অয়ন এতিয়া যাব নাচিফা সিদ্দিকা সাবিয়া মেজবিন বহি যোৱা নাই বহি যোৱা ক'ত আছো মা আৰু এজন আছে ন তোমাৰটো ক'ত আছে চাহ কি হয় তোমাৰ গুড ভেৰি গুড পাছ আছা বৈ দিয়া গুড ভেৰি গুড পাইছা তুমি